السلام عليكم. بونجور تو الموند. اكيد من الصوره عرفتوا اش غنصاوبوا اليوم. بانكيك بالتفاح، وصفه سهله زوينه خفيفه ظريفه سريعه. ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا طريقه التحضير اللي هي بسيطه. هاد المقادير اللي استعملت انا اليوم قدرت نحصل عليهم على 12 بانكيك بحجم كبير اللي كتشوفوه في الصوره. وإذا عجبتكم الفيديو ما تنسونيش بتعاليقكم بلايكاتكم وتبارطاجيوه مع أحبابكم وأصدقائكم. Alors je parie que vous avez deviné d'après la photo ce qu'on va préparer aujourd'hui ensemble. Et oui, ce sont des pancakes aux pommes. Une recette simple, facile à préparer et surtout très rapide à préparer. Une recette de dernière minute. Avec la quantité que j'ai utilisée aujourd'hui, j'ai pu obtenir 12 pancakes de la taille que vous voyez sur la photo. Ce sont de grands pancakes quand même. Pour que vous puissiez adapter la quantité selon vos besoins. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les étapes de la recette avec moi. Et si jamais vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire et de la partager entre amis et famille. باش نحضروا البانكيك ديالنا ديال اليوم بالتفاح غنحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا 150 غرام ديال الحليب، 75 غرام ديال السكر، 3 البيضات، خميره الحلويات انا عندي هنايا من فئه 8 غرام، جوج تفاحات صغار ولا كان عندكم تفاح كبير دونك غتحتاجوا غير وحده. وباش تنسموهم تقدروا تخليوهم هكا اولا تنسموهم بالفانيلا اولا كيف كيكون التفاح ديما كتكون معاه القرفه اولا لي 4 ايبيس التوابل الاربعه او اللي بغيتو. Alors, pour préparer nos pancakes minutes aux pommes, on va avoir besoin de 150 g de farine, 150 g de lait, 75 g de sucre, 3 œufs, une levure chimique de 8 g, 2 petites pommes, parce que j'ai ici 2 petites pommes. Si vous avez, vos pommes sont assez grosses, vous pouvez utiliser uniquement une. Et bien sûr, pour plus d'arôme ou plus de goût pour mes pancakes, vous pouvez utiliser soit de la vanille ou bien sûr, comme il y a des pommes, de la cannelle ou les 4 épices ou une autre épice que vous aimez le plus. بالنسبة للطريقة سهلة جدا. Pour la préparation, elle est très simple. On va prendre un bol, on va y mettre la farine. غادي نوضعوا فيه الدقيق ديالنا. غادي نضيفوا خميرة الحلويات. On va ajouter la levure chimique. On va ajouter le sucre. غادي نضيفوا السكر. غادي نخلطوا غير شويه مع بعضياتهم. On va mélanger un tout petit peu ensemble. On va casser les œufs à l'intérieur. غادي نضيفوا البيض. وغادي نبداو نحركوا شويه. On va commencer à mélanger un petit peu tout en ajoutant petit à petit le lait. غادي نبداو نحركوا بشويه بشويه وحنا في نفس الوقت كنضيفوا شويه بشويه الحليب اللي عندنا. الطريقه جد سهله وسريعه. Voilà. Ajouter encore un petit peu d'eau. لاحظتوا القوام ديال البانكيك ديالنا. la texture de nos pancakes ou la pâte à nos pancakes. آخر مرحلة هي المرحلة ديال التفاح اللي عندنا. Alors je vais prendre les pommes. Je vais, bien sûr, j'ai des pommes qui sont nettoyées, qui sont lavées, bien lavées. Je vais les nettoyer, les éplucher. أنا عندي هنا التفاح مغسول غادي نحيدو غنقشرو غنقيه.
باش نسالي تنقيه غادي نحك التفاح ديالي وسط من لاباط. دونك جو في رابي مي بوم ديريكتومون à l'intérieur mais ma pâte. J'ai choisi quand même de les râper. Ouf, c'est pas grave. J'ai choisi quand même de les râper un peu épais dans la partie épaisse. Comme ça, on sentira le goût des pommes. انا اختاريت انني نحكهم في الجهه اللي غليظه باش مع الطياب يذوب ويبقى في نفس الوقت مذاق ديال التفاح. صافي هذه هي الطريقه وهذا هي العجين ديال البانكيك ديالنا وجد. دابا غندوزو نطيبوه. فوالا سي la recette, ce sont les ingrédients aussi simples que je vous ai promis. Maintenant, on va passer à la cuisson. ملي سخنات لي الكريبير ديالي تقدر تستعملوا، انا غنستعمل كريبير الكتريك ضوئيه، تقدر تستعملوا غير الكلبوطه. غندهن غير واحد الدهنه خفيفه المره الاولى بالزبده. دونك ابري كو j'ai chauffé ma crêpière, je vais un petit peu m'induire d'un tout petit peu de beurre la première fois et je vais commencer à cuire mes pancakes au pain. غادي نبدا نطيب البانكيك ديالي التفاح. ملي يطلعوا الفقاعات ونحس بالبانكيك ديالي طاب من الجهه التحتانيه غنقلبو باش يطيب من الجهه الاخرى. فقط واحد 2 دقائق. دونك ابري je vais retourner mes pancakes pour qu'ils cuisent de l'autre côté quelques 2 minutes et je vais continuer ainsi avec le reste de ma pâte. وغادي نبقى مستمره حتى نسالي العجين اللي عندي ديال البانكيك. Ma recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt. الوصفة ديالي اليوم انتهت. نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم ونقول لكم تبقاو على خير.